Good morning, dear students. Today we will discuss the second chapter of your part A. That is, name of the chapter is Consumers Equilibrium. অসমীয়াত কয় উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতা. Before going to start this chapter, Consumers Equilibrium, you have to know or you have to learn some of the basic concepts related with the consumers equilibrium. So first, that you have to know what is consumers or who is said to be consumers. A consumer is a person who consumes goods and services for his own satisfaction. कोई भी आदमी जो क्या करते हैं खुद का सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स, और दैट पर्सन इज सेड टू बी कंज्यूमर्स. উপভোক্তা মানে কি বলে? উপভোক্তা হৈছে এজন ব্যক্তি যিয়ে কি কৰে নিজৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে উপভোগ কৰে, বা যি মানুহে উপভোগ কৰে তাকে কি বুলি কয়? উপভোক্তা বুলি কোৱা হয়. So and the term equilibrium means the balance position or the point of balance. Point of balance, the point where a consumer will be in at a rest position or will be in balancing position, that position will be called equilibrium position. So consumer is a person who purchases goods and who consume goods and services, and equilibrium is a point of balance. উপভোক্তা হৈছে কি এজন মানুহ যিয়ে কি কৰে উপভোগ কৰে, আৰু ভাৰসাম্যতা হৈছে এখন জিৰণিৰ অৱস্থা য'ত কি হয় ভাৰসাম্যত থাকে বা জিৰণিৰ অৱস্থা বুলি থকা হয়. So here in economics, consumer is said to be a rational individual. Rational means he knows what is good for him, what is bad for him. For example, we all know what is good for us, what is bad for us. So everyone can justify, everyone can judge their good and bad. That is called rationality. So in economics, consumer is a what? Rational individual. উপভোক্তা কি কৰা হয়? অৰ্থনৈতিক উপভোক্তা এজন যুক্তিযুক্ত বা বিবেকবান ব্যক্তি বুলি ধৰা হয়. Now before going to start consumers equilibrium, you have to know the basic concept. Some of the concept like utility. অসমীয়াত কয় উপযোগিতা. Utility অসমীয়াত কয় উপযোগিতা. Utility means that this is the first, I think you heard the name, the utility means one satisfying power of a commodity. If you purchase some commodity or if you consume some commodity, it will what? Satisfy your want. The power of commodity that satisfied your want will be known as utility. कोई भी कमोडिटी अगर तुम्हारा क्या करते हैं वांट सेटिस्फाई करते, वो वांट सेटिस्फाई करने का जो पावर होता है कमोडिटी का, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. बट कमोडिटी इज नॉट कॉल्ड यूटिलिटी. कमोडिटी का जो पावर है सेटिस्फाई करने का वांट, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. सो यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी. উপযোগিতা মানে কি? কোনো এটা দ্ৰব্যৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা ক্ষমতাক কি বুলি কয়? উপযোগিতা বুলি কয়. তুমি যদি কোনো এটা দ্ৰব্য উপভোগ কৰা আৰু সেই দ্ৰব্য উপভোগ কৰাৰ ফলত যদি তোমাৰ কি হয়, তোমাৰ অভাৱ পূৰণ হয়, সেই অভাৱ পূৰণ কৰিব পৰা যিটো ক্ষমতা তাক কি বুলি ক'ব? উপযোগিতা বুলি কোৱা হ'ব. Then utility is two types. One is total utility. অসমীয়াত কয় মুঠ উপযোগিতা. मूल उपयोगिता. So total utility refers to the total satisfaction. It is denoted total utility refers to the sum total of total satisfaction that a consumer derives after consuming all the units he has. एक कंज्यूमर के पास जितना एक भी कमोडिटी का जितना यूनिट्स होगा उस सारा यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद उसके पास जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा, दैट टोटल सेटिस्फेक्शन विल बी considered as total utility. So total utility can be written as TU can be written as mu1 plus mu2 plus mu n. It means if you sum of the marginal utility of all the person, then you will get the
टोटल यूटिलिटी। तो जस्ट टोटल यूटिलिटी मतलब क्या होता है? टोटल सेटिस्फेक्शन। तुम्हारा पास सपोज 5 एप्पल है, उस 5 एप्पल कंज्यूम करने के बाद जो टोटल लेवल ऑफ तुम्हारा सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो होगा टोटल यूटिलिटी। कि मुठ उपयोगिता হৈছে কি? মুঠ উপযোগিতা হৈছে এজন উপভোক্তাই তেওঁৰ হাতত থকা সকলো দ্ৰব্যসমূহ উপভোগ কৰি যি সৰ্বমুঠ সন্তুষ্টি লাভ কৰে তাক মুঠ উপযোগিতা বুলি কোৱা হয়। বা তোমাৰ হাতত সপোজ 5টা আপেল আছে, 5টা আপেল খাই তোমাৰ যি কি হ'ব? মুঠ যি সন্তুষ্টি পাবা তাক কি বুলি কোৱা হ'ব? মুঠ উপযোগিতা বুলি কোৱা হয়। মুঠ উপযোগিতা কেনেকৈ পাই? T equals to mu1 plus mu2 plus dot 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 mun। Next concept is marginal utility. Marginal utility. Marginal utility অসমীয়াত কয় প্ৰান্তিক উপযোগিতা। It is denoted by mu. Okay, marginal utility. Marginal means what? The term marginal means the additional or extra unit, extra, additional or extra. प्रांतिक माने कि अतिरिक्त बुझाए। So marginal utility is the what? Additional level of satisfaction that a consumer derives after consuming one additional unit of a commodity. एक commodity का एक additional unit consume करने के बाद जो उसको utility मिलेगा, satisfaction मिलेगा, that is called marginal utility. Suppose क्या होता है? Suppose when you consume the first apple, your total utility is 10. After consuming the second apple, your total utility increases to 15. So first unit consume करेगा total utility 10, second unit consume करेगा total utility 15. So second unit जो है that is called additional units. तो इस additional unit से कितना utility तुमको मिला है? 10 से 15 हुआ, so कितना मिला है? 5. So these 5 will be known as the marginal utility. This is the additional satisfaction that we derive from consuming an additional unit of commodity. पहले फर्स्ट यूनिट पे 10 था, सेकंड यूनिट पे कंज्यूम करने का टोटल यूटिलिटी 15 हुआ, तो कितना बढ़ा? सेकंड यूनिट जो हमारा एक एडिशनल और एक्स्ट्रा यूनिट हमने कंज्यूम किया, इसमें हमारा यूटिलिटी कितना बढ़ा? 5. सो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 5 होगा। अंडरस्टूड? কি কৰা হয়? প্ৰান্তিক উপযোগিতা হৈছে কি? এটা অতিৰিক্ত একক ভোগ কৰি উপভোগ কৰি যি উপযোগিতা লাভ কৰা হয় তাক প্ৰান্তিক উপযোগিতা বুলি কোৱা হয়। অতিৰিক্ত এটা একক উপভোগ কৰি যি উপযোগিতা লাভ কৰা তাক প্ৰান্তিক উপযোগিতা বুলি কোৱা হয়। এটা অতিৰিক্ত কেনেকৈ হয়? সাপোজ তুমি এপেলৰ প্ৰথম ৰূপটো যেতিয়া উপভোগ কৰিছা তেতিয়া তোমাৰ উপযোগিতা কি? 10 এককৰ সমান হৈছে। আৰু যেতিয়া তুমি 2 নম্বৰ ৰূপটো উপভোগ কৰিছা তেতিয়া তোমাৰ মুঠ উপযোগিতা কিমান হৈছে? 15 এককৰ সমান হৈছে। এই 2 নম্বৰ ৰূপটো যে উপভোগ কৰিলে এটা তোমাৰ অতিৰিক্ত এটা গোট হ'ল। এই অতিৰিক্ত গোটৰ পৰা তোমাৰ উপযোগিতা কিমান পালা? কাৰণ প্ৰথমটো 10 আছে, 2 নম্বৰ হোৱাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ গ'ল। তো অতিৰিক্ত কিমান হ'ল আমাৰ? 5 এককৰ সমান হ'ল। গতিকে 5টোই হ'ব কি আমাৰ প্ৰান্তিক উপযোগিতা। বুঝলা? So marginal utility can be written as mu can be written as delta T divided by delta Q, where delta means what? Delta means change in total utility and delta Q means change in quantity that we consume. delta Q मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का कितना सेंस होता है, एंड डेल्टा Q मतलब कमोडिटी का कितना सेंस होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल में किया था, 1 यूनिट पे 10 था, 2 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना था? 15। सो इसमें अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी मींस क्या होगा? डेल्टा T मतलब 10 से 15 हुआ, व्हाट इज द सेंस? 5। क्वांटिटी 1 से 2 व्हाट इज द सेंस? 1। सो 5 by 1 equals to what? 5. So that is called marginal utility, and this formula can be applied to calculate marginal utility. ये formula क्या कर सकते हैं हम लोग? यूज कर सकते हैं marginal utility निकालने के लिए। और एक formula है that is marginal utility of n equals to total utility of n minus total utility of n minus 1। ये formula भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें भी देखो 1 यूनिट से कितना था? 10, 2 यूनिट से कितना हुआ? 15। सो हम लोग इधर n कितना है? इस फॉर्मूला में अगर लिखे हैं हम लोग n कितना है? n है 2। टोटल कमोडिटी कितना है? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स कितना होगा?
टोटल कमोडिटी कितनी है, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन, मतलब एन मतलब 2 है, 2 कमोडिटी 2 यूनिट्स है, मतलब एन मतलब नंबर, तो कितना नंबर है 2। सो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2, वो से हम लोग को यूटिलिटी कितना मिला है 15 माइनस n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n हमारा क्या है इसमें 2 है, 2 माइनस 1 क्या होगा 1। सो 1 यूनिट से कितना यूटिलिटी मिला है 10। सो 15 माइनस 10 इक्वल्स टू अगेन 5। सो दिस टू फार्मूला कैन बी यूज्ड to calculate marginal utility. I am repeating this. तो इसमें फर्स्ट यूनिट पे 10 यूनिट मिला है यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट से कितना मिला है 15 मिला है। सो मार्जिनल यूटिलिटी इस फॉर्मूला में अगर दिखाए तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n, n मतलब हमारा इसमें नंबर कितना है 2। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या होगा TUN, TUN मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ n, तो n मतलब टोटल यूटिलिटी कितना है हमारा 15। सो 15 माइनस TUN माइनस 1, n अगर 2 है 2 माइनस 1 मतलब क्या होगा 1। सो 1 यूनिट से कितना मिला था 10, 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 5। ओके, सो this type of formula can be used to calculate marginal utility. So question may be asked how marginal utility is derived from total utility. So you have to give this formula. Next concept is utils. Utils অসমীয়াত কয় একক। Utils is an imaginary unit which is used by economists to calculate the satisfaction level. We say that after consuming the first units we get the 10 utils. That is called what? Utils. And the next is what? Next concept is यूटिल्स क्या होता है। देखो कोई भी इमेजिनरी यूनिट होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं ऐसा यूनिट है, कोई सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, ये सब हम लोग क्या करते हैं कोई कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़ पे। सो ठीक उसी तरह क्या होता है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है एक यूनिट से, दैट इज कॉल्ड यूटिल्स। অসমীয়াত কয় একক। Now we explain the relationship between TU and MU. Relationship between TU and MU. Relationship between TU and MU can be explained with the help of schedule. For example, suppose Q, MU, TU. Okay. Q, TU, MU. 1 units, 2 units, 3, 4, 5. For example, suppose 8, 6, 4, 2, 0, 6 suppose minus 2, 8 plus 6 कितना होगा 14, 14 plus 4 कितना होगा 18, 18 plus 2 कितना होगा 20, then 20, then 18। देखो relationship between TU and MU can be, that is total utility and marginal utility can be explained with the help of schedule as well as diagram। so इसमें क्या relation दिखा है যে TU আর MU এর যে সম্পর্ক এটা তালিকার সূত্রটা গণনা কৰিব পারে। নাও ফার্স্ট উই উইল ড্র দা ডায়াগ্রাম। Okay, here we will measure the Q, that is output. It will be our -2. So maximum is 20, 20, 50, 15, 10, 5, 10, 15, 20. Now when we consume the first units, then our marginal utility is 8. Suppose this is 8. Okay, unit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 1। सो फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 8 है, उसके बाद कितना है 6 है, देन 4, देन 2, then 0, then -2। So if you this will get you marginal utility। now total utility first कितना 8 है, 8 के बाद कितना है 14, 14 के बाद कितना है 15 है। so 8 है फर्स्ट, then 14,
then 18, then 20, then again 20, then 18 again. So if you join this, we will get a TU curve. So from the schedule and diagram, जो ये शेड्यूल दिखाए और डायग्राम इसी तालिका और चित्र से तालिका के साथ मिलते हैं. From the schedule and diagram, we can explain the relationship like at the first units of consumption, both TU and MU remain the same. You can see here in diagram also, both total utility and marginal utility remains same. फर्स्ट यूनिट में क्या होता है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम रहता है. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस. नाउ क्वेश्चन में बी आस्क्ड व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस. मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज आवर इंटेंसिटी ऑफ वन डिक्लाइन. नाउ हाउ कैन डिफाइन दैट इंटेंसिटी ऑफ वन. फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई भी चीज पहले कंज्यूम किया कमोडिटी, तो उसमें जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही कमोडिटी सेकंड कंजम्पशन करने के बाद यूटिलिटी का सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा. थर्ड यूनिट जब कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी क्या होगा, कम मिलेगा. तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा यूटिलिटी कम हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीजेस. नंबर 3, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी becomes 0 then total utility becomes maximum. Here also when marginal utility becomes 0 then total marginal becomes 0, total utility becomes maximum. Okay, so why marginal utility becomes 0? Marginal utility becomes 0, your all intensity of want are satisfied. मतलब you are fully satisfied. तुम्हारा जितना want था, भूख था, वो सब फुलफिल हो गए. तो उसके उस टाइम तुम्हारा यूटिलिटी क्या रहेगा, 0 हो गया. मतलब तुम्हारा पूरा पेट भर गया मतलब तो तुम क्या हो, तुम्हारा यूटिलिटी 0 रहेगा. तो उस टाइम what will be the total utility will be maximum. Now after that, if you continue your consumption process, then your marginal utility will be negative. So when marginal utility becomes negative, then total utility starts falling or starts declining. जब ये नेगेटिव होगा तब टोटल यूटिलिटी क्या होगा, डिक्लाइन होगा. क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. कोई भी जगह पे खाना खाने के लिए गया, कोई इन्विटेशन मिला तो उसमें गया, तो पूरा पेट भर गया. तो उस टाइम अगर खाओगे पूरा पेट भर गया तो कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा. अगर पेट भरने के बाद भी कोई अगर फोर्स करके तुमको क्या देते हैं खाने के लिए, तो अगर तुम खाते हो तो तुम्हारा क्या हो जाता है, हम लोग देखते हैं रील में क्या होता है, वॉमिटिंग होता है. सो वॉमिटिंग क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारा पूरा वांट सेटिस्फाई होगा. तो वॉमिटिंग जब होगा वो तब क्या होगा, तुम्हारा मार्जिनल जो अभी यूटिलिटी हो नेगेटिव होगा. ये नेगेटिव होगा और टोटल यूटिलिटी उस टाइम कमेगा. क्यों, क्योंकि जब वॉमिटिंग होगा तो पहले जो खाया था उससे भी निकाल के आएगा बाहर. सो इसका मतलब क्या होगा, जब पहले से भी क्या हो रहा है, जो तुम्हारा टोटल था उस पर भी कमेगा. सो दैट्स व्हाई क्या होता है, आफ्टर टोटल सेटिस्फेक्शन व्हेन आवर ऑल वांट्स आर सेटिस्फाइड देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स 0 एंड इफ वी कंटिन्यू आवर कंजम्पशन प्रोसेस देन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग. सो সম্পৰ্ককেইটা এনেধৰণৰ হ'ব আপোনাৰ কি উপভোক্তাৰ প্ৰথম মুহূৰ্তত যেতিয়া আমি প্ৰথম উপভোগ কৰোঁ তেতিয়া মোৰ টোটেল ইউটিলিটি আৰু কি প্ৰান্তিক উপযোগিতা বা মুঠ উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিকতা সদায় কি থাকে, সমান থাকে. যেতিয়া মুঠ প্ৰান্তিকতা হ্ৰাস পায় তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়. না কোশ্চেন হ'ব, প্ৰান্তিক উপযোগিতা কিয় হ্ৰাস পায়. প্ৰান্তিক উপযোগিতা এই কাৰণে হ্ৰাস পায় কাৰণ আমি এটা দ্ৰব্য বেছিকৈ উপভোগ কৰি থাকিলে প্ৰতি এককৰ পৰা পোৱা যি উপযোগিতা সেইটো ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পায়. কাৰণ তুমি চাবা তোমাৰ হাতত যদি 5টা এপল থাকে, প্ৰথম এপল খোৱাৰ পিছত তুমি যিমান উপযোগিতা পাবা, দ্বিতীয়টো খোৱাৰ পিছত সিমান উপযোগিতা নাপাবা, বা তৃতীয়টো বহুত উপভোগ কৰাৰ পিছত ইমান উপযোগিতা নাপাবা. যিমানেই তুমি বেছিকৈ উপভোগ কৰি গৈ থাকিবা ইমানেই তোমাৰ উপযোগিতা কি হ'ব, ধীৰে ধীৰে কম হৈ আহিব. যাৰ কাৰণে কি হ'ব, প্ৰান্তিক উপযোগিতা হ্ৰাস পাব. 3 নম্বৰ হ'ব পাৰে যেতিয়া প্ৰান্তিকতা 0 সমান হয় তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা কি হয়, সৰ্বোচ্চ হয়. Now question over প্ৰান্তিকতা কিয় 0 হ'ব, প্ৰান্তিক উপযোগিতা এই কাৰণে 0 হ'ব কাৰণ আমাৰ সকলো ধৰণৰ অভাৱ কি হৈ যাব, পূৰ্ণ হৈ যাব. যেতিয়া তোমাৰ সকলো অভাৱ পূৰণ হৈ যাব, তুমি গোটেইখিনি খাই দিছা, তেতিয়াতো তোমাৰ আৰু প্ৰান্তিকতা কি, উপযোগিতা আৰু নাই. যেতিয়া তোমাৰ প্ৰান্তিকতা 0 হ'ব তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা সৰ্বোচ্চ হ'ব. 4 নম্বৰ যেতিয়া প্ৰান্তিকতা ঋণাত্মক হ'ব তেতিয়া মুঠ উপযোগিতা কি হ'ব, হ্ৰাস পাব. প্ৰান্তিকতা ঋণাত্মক কি হ'ব, কি মই যে ক'লো যে সকলো অভাৱ পূৰণ হৈ গ'ল, তাৰ পিছতো যদি তুমি উপভোগ কৰা তেনেহ'লে তোমাৰ কি হ'ব, তাৰ পৰা লোকচানে হ'ব, ভমিটিং হ'ব যে কৈছিলোঁ.
ভমিটিং হ'ব পাৰে ভমিটিং হ'লে কি হ'ব তোমাৰ লোকসান হ'ল ভমিটিং হ'লে তোমাৰ কি তুমি যে আগত খাইছিলা তাৰ পৰা তোমাৰ বাহিৰত গুচি যাব মানে লোকসান হ'ব তাৰ মানে তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ তেতিয়া তোমাৰ মোট উপযোগিতা কি হ'ব হ্ৰাস পাব এই চাৰিটা হ'ল মেইন ৰিলেশ্যন so from the Shidulin diagram we can find out the relationship between TU and MU is first one please listen first one at the first unit of consumption both TU and MU remains the same second when MU decreases then TU increases number 3 when MU becomes 0 then TU becomes maximum and number 4 when MU becomes negative then TU starts falling or starts declining সম্পর্কটা তোমরা উপভোক্তার প্রথম দুটো TU আর MU কি থাকে সদায় সমান থাকে যেতিয়া MU হ্ৰাস পায় তেতিয়া TU বৃদ্ধি পাই থাকিব আৰু যেতিয়া MU শূন্য হ'ব তেতিয়া TU সৰ্বোচ্চ হ'ব আৰু যেতিয়া MU ঋণাত্মক হ'ব তেতিয়া TU কি হ'ব হ্ৰাস পাব so from this question may be asked explain the relationship between TU and MU for 4 marks or maybe 6 marks another question may be asked why marginal utility becomes 0 then you have to give the answer because all ones are satisfied or what happens to total utility when marginal utility is 0 then it will be maximum so this type of question may be asked in your exam now the behavior of the consumers can be explained in two aspects one is utility approach another is indifference curve approach so two approach or two method can be used to analyze the behavior of the consumer मतलब behavior of our तुम लोग सब तो कंज्यूमर हो सब आदमी कंज्यूमर हो सबका जो बिहेवियर होगा टुवर्ड्स द कमोडिटी और कंजम्पशन प्रोसेस उसमें क्या होता है हम लोग टू अप्रोच से यूज कर सकते हैं वन इज यूटिलिटी अप्रोच अनदर इज इंडिफरेंस का अप्रोच उपभोक्तार जी आचरण निर्णय करলে আমার কি আছে বেসিক্যালি দুটো পদ্ধতি আছে এটা হচ্ছে উপযোগিতা বিশ্লেষক পদ্ধতি আর এটা হচ্ছে নিরপেক্ষ রেখা পদ্ধতি বা নিরপেক্ষ রেখা বিশ্লেষণ this approach utility approach was propounded by Marshall and his follower Alfred Marshall and his followers propounded this approach utility approach according to them utility can be measurable or can be quantifiable मतलब we can express our utility in numerically for example if I consume the first units of when I get the utility goes to 10 units so I can express my utility in numerical terms for second unit I get suppose 5 units so this type of expression is called numerical expression so according to utility approach utility can be measurable or can be quantifiable or we can express our utility in numerical terms মার্শাল আর তার ফলোয়ারলে কি কৰিছিল উপযোগিতা বিশ্লেষক পদ্ধতি কৰিছিল তেওঁলোকৰ মতে কি কৰা হৈছিল মানুহে যেতিয়া দ্ৰব্য ভোগ কৰে তাৰ পৰা পোৱা যি সন্তুষ্টি সেই সন্তুষ্টি কি কৰা সংখ্যাগতভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ধৰা হল প্ৰথম ভোট উপভোগ কৰাৰ পিছত আমাৰ উপযোগিতা 10 একৰ সমান হয় দ্বিতীয় ভোট উপভোগ কৰাৰ পিছত আমাৰ উপযোগিতা কিমান হল 5 একৰ সমান হয় এটো হৈছে সংখ্যাগত কি প্ৰকাশ আমি সংখ্যাগতভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ মার্শালৰ মতে but this approach was criticized by RJD Allen and Hicks and J.R. Hicks and they said that utility is a psychological satisfaction we cannot express our utility in numerical terms rather we can rank them फॉर एग्जांपल तुमने कोई भी गुड्स कंज्यूम किया तो उससे कितना यूटिलिटी मिलेगा ये तो हमारा साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है ये मनस्तात्विक एक कांसेप्ट है तो इस मनस्तात्विक कांसेप्ट को हम लोग कैसे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सो मार्शल्स यूटिलिटी अप्रोच वाज क्रिटिसाइज्ड बाय RJD Allen and J.R. Hicks they say utility is a psychological satisfaction so we cannot express our utility in numerical sum rather we can rank them rank मतलब that is the first second थर्ड दिस टाइप ऑफ रैंक मतलब सपोज तुम्हारे पास 3 गुड्स है एक कमोडिटी का 3 यूनिट 3 एप्पल्स है सपोज
तो 3 अपेयर से सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तुमको जिससे मिलेगा वो तुम रैंक 1 दोगे, दैट इज फर्स्ट टाइप। सेकंड हाईएस्ट जिसमें मिलेगा वो सेकंड दोगे, थर्ड जिसमें मिलेगा। सो इस टाइप ऑफ क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा यूटिलिटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंक में सजा सकते हैं। मतलब वी कैन गिव देम रैंक अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फेक्शन given by that commodity or that units of the commodity. This was indifference carpenters according to indifference carpenters. But मार्शल लैब्रोस में क्या था, कितना यूटिलिटी मिला है हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते थे। উপযোগিতা বিশ্লেষক তথ্যটো কি কৰিছিল, আৰজেডি এলেন আৰু জেআৰ হিক্সে ক্ৰিটিসাইজ কৰিছিল। তেওঁলোকে কৈছিল যে উপযোগিতা হৈছে কি এটা মনস্তাত্ত্বিক ধাৰণা, আৰু এই মনস্তাত্ত্বিক ধাৰণা কেতিয়াও আমি কি কৰিব নোৱাৰো, সংখ্যাগতভাৱে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো। বিপৰীতে এইবোৰক আমি কি কৰিব পাৰো, ৰেংক ক্ৰমাংক অনুসৰি সজাব পাৰো, যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড এনেদৰে সজাব পাৰো। সাপোজ তোমাৰ হাতত তিনিটা কি আছে, এটা এপেলৰ তিনিটা গুট আছে, তিনিটা এপেল আছে তাৰমানে এপেল, তো তিনিটা আপেল হোৱাৰ পিছত কোনটোৰ পৰা তুমি সৰ্বোচ্চ উপযোগিতা পাবা তাক কি বুলি ভাবো, প্ৰথমটো দিয়া হ'ব। তাৰ পিছত কোনটোৰ পৰা তুমি তাৰ কম পাবা সেইটো সেকেন্ড, তাৰ পিছত একেবাৰে কম পাটো থাৰ্ড। মানে এনেকৈ কি কৰাব, তুমি ৰেংক অনুসৰি সজাব পাৰিবা, কিন্তু যে প্ৰথমৰ পৰা 10 2 নম্বৰৰ পৰা 5 এইটো পাব নোৱাৰিবা। কাৰণ মতে উপযোগিতা বিশ্লেষক পদ্ধতি মতে, কাৰণ তেওঁলোকে কৈছিল উপযোগিতা হৈছে কি মনস্তাত্ত্বিক। মনস্তাত্ত্বিক মানে আমি চাও উপভোগ কৰিছো, কোনো এটা দ্ৰব্য যদি তুমি উপভোগ কৰিছা তাৰ পৰা তুমি কিমান সন্তুষ্টি পাইছা, তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি 5 বা 10 বা 20 একৰ সমান পাইছো, তুমি এইটো ক'ব নোৱাৰিবা। তুমি এইটো ক'ব পাৰিবা যে এইটোৰ পৰা তুমি কোনটোৰ পৰা তুমি সৰ্বোচ্চ পাইছা। গতিকে এইটো হৈছে কি আমাৰ নিৰপেক্ষ বিশ্লেষক পদ্ধতি। সো আমি উপযুক্ত বিশ্লেষক পদ্ধতি আৰু নিৰপেক্ষ বিশ্লেষক পদ্ধতি কি কৰো, উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যৰ যে আচৰণ, এই আচৰণ অধ্যয়নৰ কাৰণে আলোচনা কৰো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নট ফর ইউর হায়ার সেকেন্ডারি কোর্স but for all types of graduations, MBA, then CA course also. So there are two approaches, one is utility approach and another is indifference type approach. Utility approach was propounded by Marshall and his follower, and indifference type approach was propounded by RJD and J.R. Hicks. So in this video today we have learned what is consumers, what is equilibrium, who is said to be a consumers, what is utility, what is total utility, what is marginal utility, how it calculate marginal utility from total utility, then relationship between total utility and marginal utility, and two approach of consumer behavior, utility approach and indifference curve approach. আজিৰ আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিলো উপভোক্তা কি, ভাৰসাম্যতা কি, লগতে উপযোগিতা কি, মোট উপযোগিতা, প্ৰান্তিক উপযোগিতা কি, মোট উপযোগিতা কেনেকৈ কি কৰা হয়, প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ পৰা কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, বা প্ৰান্তিক উপযোগিতা মোট উপযোগিতাৰ পৰা কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, মোট উপযোগিতা আৰু প্ৰান্তিক উপযোগিতাৰ মাজৰ কি সম্পৰ্ক শিকিলো। লগতে উপভোক্তাৰ ভাৰসাম্যতাৰ আচৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰা যি দুটা পদ্ধতি, উপযোগিতা পদ্ধতি আৰু ইনডিফাৰেন্স টাইপ পদ্ধতিটো আমি কি কৰিলো, আলোচনা কৰিলো। So in the next video we will continue this chapter. So dear students, please go through the video and prepare the notes by yourself. Thank you.